नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अगस्ट मास 27 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकेबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिया पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, फिका पड़िबो गणेश पूजा। बंगोपसागर सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र। सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव में सृष्टि है लघुचाप। लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। आगामी 3 दिन में स्पष्ट चिन्हित लघुचाप परिणत होब। लघुचाप प्रभाव में राज्य में 3 दिन लगी रहिबो वर्षा। एथिपाई राज्यर 28 जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइथिबा बेले 2 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर जाइछि। रायगड़ा और गजपति जिला ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। उभय रायगड़ा और गजपति जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही। सह बिजुली और घड़घड़ी नहीं सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग विभाग। 70 ରୁ 200 मिलीमीटर वर्षा संभावना रही। ता सहित मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को जीवाकू बारण करा जाइछि बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, घोषणा है छात्र बीजेपी सभापति ना। इस्पिता साहू हेले छात्र बीजेडी सभापति। बीजेडी सभापति इस्पिता को देले दायित्व। 4 नेता बीजेडी छात्र व्यापार दायित्व। देवाशीष आचार्य, देवीरंजन त्रिपाठी, सुभाषिष खुंटिया और सौभिक विशाल को मिली दायित्व बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, थमिला अमला आंदोलन। 15 दिन पर राजस्व अमला आंदोलन स्थगित। एने अमला सभापति त्रिपति बालाजी साहू सूचना देइछन्ति। सरकार ठारू प्रतिश्रुति पर अमला माने आंदोलन को स्थगित रखिछन्ति। बन्या स्थिति और पूजा पार्वण को दृष्टि रखी संघ एही निष्पत्ति नैथिबा सूचना रही। परवर्ती खबर, नुआखाई उपलक्षे आगामी 29 तारिख को राज्य सरकार छुट्टी घोषणा करिछन्ति। एही दिन राज्यर समस्त सरकारी कार्यालय और माजिस्टेरियल कोर्ट कार्यनिर्वाही कोर्ट गुड़ी को छुट्टी घोषणा करिछन्ति। तेबे आसंता मासर द्वितीय शनिवार सेप्टेम्बर 13 तारिख छुट्टी बातिल करा जाइछि। एही दिन को कार्य दिवस रूपे घोषणा करा जाइछि। एही परिप्रेक्षी रे अगस्ट 29 तारिख दिन विद्यालय और गणशिक्षा विभाग अधीन थिबा समस्त सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय मध्य बंद रहिबो बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, अष्टम वेतन कमिशन लागू करिया पई राज्य सरकार प्रतिरक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय सह आलोचना आरंभ करिसेंति केंद्र सरकार। किंतु अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबा नहीं बड़ अपडेट सामना को आसीछि। 2028 मसीहा जाए अष्टम वेतन कमिशन कार्यकारी न होई पारे बोली किछि जातीय गणमाध्यम रे खबर प्रकाश पाइछि। तेबे 2028 पूर्वर अष्टम वेतन आयोग लागू हेबा नहीं आशंका देखा जाइछि। केंद्र सरकार एहाकु नहीं आलोचना जारी रखिछन्ति, किंतु कौनसी ठोस पदक्षेप निया जाय नथिबा कुआ जाइछि। परवर्ती खबर, राज्य में आरंभ है आम शासन व्यवस्था। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुभारंभ करिसेंति। लोकंको मतामत आधार रे नीति निर्धारण हेबो। साधारण लोकंको फोन करी मतामत नेबे मुख्यमंत्री और मंत्री। सरकारंको सेवा किभली मिलुची से बाबद रे फीडबैक नेबे। शासन को लोकाभिमुखी करने को राज्य सरकार यही पदक्षेप नहीं बोली सूचना रही। राज्य सरकार जगाउथिबा सबु सेवा ठीक भाव उपलब्ध होउची कि नहीं से नहीं लोकंको ठारू सरकार मतामत नेबे। क्षेत्र परिदर्शन समय रे सरकारी अधिकारी माने मोबाइल ऐप माध्यम रे लोकंको मतामत नेबे। फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, वेबसाइट, चैटबॉट एवं सीधा सड़क टोल फ्री नंबर 14471 को फोन करी मतामत दे पारिबे साधारण जनता बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, श्रीलंका सरकार लोक संपर्क अधिकारी श्रीलंकार बुद्धिजीवी और नीति निर्धारक को नहीं एक 35 जणिया प्रतिनिधि मंडल किट और किस परिदर्शन आसी फेरी जाइछन्ति। भारत सरकार वैदेशिक मंत्रालय आनुकूल्य रे ए प्रतिनिधि मंडल भारत गस्तरे आसीथिबा बेले ओडिशा सरकार सूचना और लोक संपर्क विभाग संयोजन रे सेमाने ओडिशा आसीथिले बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, सीएम किसान को नहीं आसिला बहुत बड़ खुशी खबर। राज्य सरकार सीएम किसान योजनार किस्ती आज प्रदान करा जिवो। 28 तारिख रे नुआखाई पड़िथिबारु तार पूर्व दिन यह प्रदान करा जिवो। प्रति चाषी बैंक खाता को सीधासलख 2000 टंका लेखाएं पठाजिवो। यह द्वारा ओडिशार 52 लाख क्षुद्र और नाममात्र चाषी उपकृत हेबे बोली सूचना रही। परवर्ती खबर,
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତରେ ଆଉ ପାଦେ ବଢ଼ିଲା ଦେଶ। ଗୁଜରାଟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ବିଶାଳ ଇଭି ଯାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଭିଟାରା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥରକ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ କାର୍ ନିର୍ମାତା ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ନିଜ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସ୍ୟୁଭି ମାରୁତି ଇଭିଟାରାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ଗୁଜରାଟର ହଂସଲପୁରରେ ଥିବା ମାରୁତି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କାର୍ କେବଳ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜାପାନ ଏବଂ ୟୁରୋପ ସମେତ 100ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଶରଥପୁରରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ବୈତରଣୀର ଶାଖା କାଣୀ ନଦୀର ମଲ୍ଲିକାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବଙ୍ଗାଳୀସାହି ନିକଟରେ 150 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘାଇ ହେବା ଫଳରେ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ମଲ୍ଲିକାପୁର, କସପା ସମେତ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବ୍ଲକର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ସମେତ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ଘାଇ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଜନଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜିଲ୍ଲା, ସବ୍‌ଡିଭିଜନ, ତହସିଲ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ସୀମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର 9 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରିଆସି ଜିଲ୍ଲାରେ ତ୍ରିକୁଟା ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ମାତା ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆଁରୀ ପାଖରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ 5 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 14 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନରେ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜୁ ଯୁବ ନେତା ଦଳ ସଭାପତି ଏବଂ ଇସ୍ପିତା ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ସଭାପତି ଚୟନକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ। ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପରେ କିଏ ହେବ ବିଜେପିର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍? ଏହାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆକଳନ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଭୂପିନ୍ଦର ଯାଦବ, ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ, ମନୋହରଲାଲ ଖଟ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ହେଲେ ଏହା କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ନାଁକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ନେତା ହିଁ ଆଗକୁ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନାର ଦାମ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 9,355 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନାର ଦାମ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 10,206 ଟଙ୍କା ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।